बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो पाए। 2021 आपकी शख्सियत के बारे में क्या कहता है? इस साल किन सितारों की जिंदगी बदलने वाली है? सब कुछ एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लें। दोस्तों, 2021 आपकी शख्सियत के बारे में क्या कहता है, ये सब बताने से पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। अल्लाह जिसको चाहता है, जितना चाहता है, अता फरमा देता है। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुमल के बारे में। बुर्ज हुमल, जिसे एरीज के नाम से भी जाना जाता है, ये साल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सेहत और तवानाई की मजमूई सूरत हाल इस साल बहुत बेहतर रहेगी और नतीजे में कामयाबी आपके आगे आगे होगी। एक तरफ आपको नए अहम और खुश आइंदा दोस्त मिलेंगे और दूसरी तरफ पुराने दोस्तों की तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ आप चाहेंगे कि अपने दोस्तों को घटा दिया जाए, यानी उनकी छांटी कर दी जाए, और दूसरी तरफ आप दोस्तों को बढ़ाने की ख्वाहिश भी रखेंगे। रूहानी जिंदगी में बहुत इजाफा होगा। मुमकिन है आपको मुर्शद कामिल की नेमत नसीब हो जाए। आप तरक्की के कई मरहले तय करेंगे और आने वाले साल में आपको बहुत कामयाबियां मिलेंगी। आपका दौलत का घर कुव्वत में है और अगले कई सालों तक यही कैफियत रहेगी। आप पहले से ज्यादा सोशल हो चुके हैं और अपने बड़ों के साथ भी मिलने लगे हैं। आपका कैरियर आपकी कामयाबी की तरफ जाएगा। आपको बड़ी और अहम तब्दीलियों के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं बुर्ज सौर की, जिसे टॉरस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। पहले भी आपको कामयाबियां हासिल हो चुकी हैं और आगे भी कामयाबियां मिलेंगी। आप तब्दीली को कबूल करना सीख रहे हैं और रवायती तरीकों से हटकर मजीद आजादी हासिल करने की जुस्तजू कर रहे हैं। पैसा आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, ताहम इस साल आप पैसे की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। आप पैसा बनाने की बजाय अपने कैरियर को बेहतरी की तरफ लाने पर तवज्जो दे रहे हैं। वैसे भी जब कैरियर अच्छा हो तो पैसा भी आ ही जाता है। पूरा साल आपका दौलत के घर में होगा। माली लिहाज से अच्छी खबर है। हमारा मशवरा है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करें। अगर आप मोहब्बत को बहुत ज्यादा अहमियत देंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेहत के हवाले से आप इस साल नॉर्मल ही रहेंगे। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं जोजा के बारे में, जिसे इंग्लिश में जिम्नाई के नाम से जाना जाता है। सेहत और तवानाई के मामलात अच्छे अंदाज में चलते हुए नजर आते हैं। इस साल आपकी रोमानी जिंदगी कामयाब रहेगी। आप रूहानी हवाले से कई तजर्बात करेंगे और मुख्तलिफ तालीमात और मामूलात को आजमा कर देखेंगे। आपका दौलत का घर इस साल अमूमी तौर पर खाली रहेगा, इसलिए इस साल माली कामों में आप ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी माली सूरत हाल से मुतमईन रहेंगे और किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। आप पैसे से ज्यादा अहमियत मुकाम व मर्तबे को दे रहे हैं। मुमकिन है आप कोई ऐसा काम कबूल कर लें जिसमें पैसा तो कम हो लेकिन इज्जत ज्यादा हो। घर वाले आपके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन इन दिनों हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। आप उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। शायद इसकी वजह यह है कि आप अपने घर के हालात से मुतमईन हैं और किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। आप गैर मुल्की और आला तालीम याफ्ता अफराद की तरफ माइल होंगे। अमूमी बात की जाए तो आप ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा झुकाव जाहिर करेंगे जिनको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं या जिनसे आप कुछ सीख सकें। राह चलते जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है। एक साथ सफर करना मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं सरतान की। बुर्ज सरतान, जिसे कैंसर कहा जाता है, पिछले 2 सालों की निस्बत आपकी सेहत
बहुत बेहतर हो जाएगी। ये साल हंसते खेलते गुजर जाएगा। आपके रोजगार और सेहत में तब्दीलियां वाक़या हो सकती हैं। कॉलेज की सतह के तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छी खबर है, उन्हें तालीमी कामयाबियां हासिल होंगी। अगला साल भी बेहतर रहेगा। बैरून मुल्क सफर के लिए भी अच्छा साल है। जिनसी तौर पर आप बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आएंगे। इसका इन्हिसार आपकी उम्र और सेहत पर है। शादी करने में कोई भी रुकावट महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर ना करना चाहें तो कोई जबरदस्ती नहीं। पिछले कुछ सालों से आपका दौलत का घर तकरीबन खाली पड़ा रहा है, बस गुजारा ही हो रहा है, लेकिन आपको जितना मिल रहा है उस पर आप खुश हैं। आपका घर ही आपकी जिंदगी का मकसद होगा। आप अपने कामों को खास तवज्जो से नहीं कर रहे, इसलिए आपको तवज्जो देने की जरूरत है। एक इशारा ये भी है कि आप पैसे वाले अफराद की तरफ माइल होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवन साथी आपके लिए माली साल के लिहाज से बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप अपनी शख्सियत को कोई नया रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बुर्ज असद की, जिसे लियो का नाम से जानते हैं। बहुत से काम जो आप पहले आसानी से कर लिया करते थे अब किसी कदर दुश्वार महसूस हो सकते हैं। आपको अपने आराम और सुकून का खास ख्याल रखना होगा। मायूसी का सामना हो सकता है, लेकिन बहुत से खुशी के मौके भी देखेंगे। कमवारों के शादी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है। आपका दौलत का घर पिछले साल से कुव्वत में नहीं आया और इस साल भी यही सूरत हाल रह सकती है। 5 वक्त की नमाज अदा करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह को कसरत से याद करें। अपने कैरियर पर खास तवज्जो दें, क्योंकि इस तरफ आपको खास तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हालात नहीं बदल रहे। अगर आप अपना घर या जगह तब्दील करना चाहते हैं तो उसमें कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। मोहब्बत के मामले में आप बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। आप अपनी पसंदी की तरफ माइल होंगे। मोहब्बत का सियारा आपके जायचे में बुलंद तरीन मुकाम पर होने के साथ साथ आपके कैरियर के घर में भी है। आगे हम बात करते हैं सुंबला, बुर्ज सुंबला, जिसे विर्गो के नाम से हम जानते हैं। सेहत और खुशियों के हवाले से ये साल बहुत अच्छा नजर आता है। चैलेंजेस भी होंगे, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन आप उनसे निकलकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आपका दौलत का घर इस साल ज्यादा कुव्वत में नहीं होगा। आपकी ज्यादातर तवज्जो सेहत, दूसरे कामों पर होगी। घरेलू हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। वालिदैन और बुजुर्गों की जिंदगी में गैर मामूली उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। मोहब्बत के हवाले से इस साल बहुत ज्यादा इजाफा होगा। शादी के इम्कानात खासे कवी नजर आ रहे हैं। अगर इस साल ना भी हो सकी तो अगले साल लाजमी हो जाएगी। यूँ कह लें कि शादी बहुत जल्द हो जाएगी। आपके लिए ये याद रखना जरूरी है कि मसाली मोहब्बत तो मिल जाती है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें, बहुत कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। आगे हम बात कर लेते हैं बुर्ज लिब्रा, जिसे मीज़ान भी कहते हैं। बुर्ज मीज़ान 2021 में आपके लिए बहुत आसानियां पैदा होंगी। सेहत और तवानाई की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। तफरी, सरगर्मियां और बच्चों का घर इस साल कुव्वत में होगा। गुज़िश्ता चंद सालों के बाद अब तफरी करना, हला गुला करना आपका हक बनता है। अब आप चाहते हैं कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएं और वो काम करें जिनसे आपको लुत्फ मिलता है। औलाद के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। रोजगार के अच्छे मौके फराहम होंगे, लेकिन माली लिहाज से ये साल कुव्वत में नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल ही रहेगा। घर की तामीर और कामों के हवाले से इस साल आपको मसरूफ रहना पड़ सकता है। मोहब्बत के मामले में इस साल आपका फोकस बहुत कम होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे खुलकर बता दें। अगर मोहब्बत में मायूसी का सामना हो भी जाए तो ज्यादा देर देवदास बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि अगली मोहब्बत की जानिब रास्ता इख्तियार कर लेंगे। रूहानी जिंदगी की तरफ जाना आपके लिए आसानियां पैदा करता है और दूसरों की निस्बत आप बहुत जल्द इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सेहत के हवाले से आपका ये साल बहुत अच्छा है और हमारा मशवरा है कि छोटी छोटी बातों को सर पर चढ़ाने से गुरेज करें, क्योंकि ये सेहत को खराब कर देती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बुर्ज अकरब के बारे में, जिसे स्कॉर्पियो के नाम से भी हम जानते हैं। बुर्ज अकरब वाले दिलेर मगर बदला लेने वाले लोग होते हैं। अपना नफा या नुकसान नहीं भूलते।
انشاءاللہ یہ سال آپ کے لیے مسرتوں سے بھرپور ہوگا، آپ کو بہت سی خوشیاں ملیں گی اور ساتھ ہی کچھ مایوسیوں سے بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسکول لیول کے طالب علموں کے لیے یہ سال بہت بہترین ثابت ہوگا، ان کی ذہنی صلاحیت نکھر کر سامنے آئے گی، اس لیے پڑھائی میں آسانی ہوگی۔ جو طالب علم نہیں بھی ہیں ان کا مطالعہ اور علم حاصل کرنے کی طرف رجحان پیدا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں یہ سال اونچ نیچ کا شکار رہیں گے۔ شادی شدہ افراد کی بھی اس سال آزمائش نظر آ رہی ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، مگر اس تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے آپ کو بہت سے پاپڑ بیلنے پڑ سکتے ہیں۔ مالی لین دین اور کسی انویسٹمنٹ سے پرہیز کریں، اپنی زبان پر قابو رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور ان دنوں آپ کے مالی معاملات میں تبدیلیاں ہوں گی۔ اس سال آپ گھر اور گھر والوں پر اخراجات کریں گے، گھر پر پیسہ لگائیں گے یا نیا گھر بھی خرید سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی سواری بھی بدل لیں، لیکن صحت کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اس سال آپ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو 900 گرام گوشت کا صدقہ بروز منگل ضرور کرنا چاہیے۔ آگے ہم دوستو بات کر لیتے ہیں برج قوس کی، جسے سیگیٹیریس کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو کام سے متعلق امور کی وجہ سے ایسا کرنے اور بیرون ملک جانے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ ماضی میں کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کا اپنا پیسہ واپس آ جائے گا۔ زمین اور جائیداد سے متعلق تنازعات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سال تعلیم کے شعبے میں طالب علم بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ آپ کو اپنے اساتذہ اور دوسرے طلباء کی حمایت حاصل کرنا ہوگی۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو اس سال آپ کے لیے کچھ بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ شروع میں آپ کے شریک حیات کی صحت میں کمی آ سکتی ہے، لیکن پھر وہ تندرست بھی ہو جائیں گی۔ آپ اپنے محبوب سے نظر انداز کریں گے کیونکہ وہ آپ کے خیالات کو کم اہمیت دیتا ہے۔ نوکری رکھنے والوں کے لیے 2021 کافی حد تک پورا ہوگا۔ اگست کا مہینہ ملازمت میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے، لہٰذا اگر آپ نوکری تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا ملازمت میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ماہ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں جدی کے بارے میں، جسے کیپریکون بھی کہتے ہیں۔ یہ سال آپ کے پچھلے 2 سالوں سے کافی بہتر ہوگا۔ اساتذہ، صحافی اور سیلز اور مارکیٹنگ سے تعلق رکھنے والے افراد اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ طالب علموں کے لیے کامیابی کا سال ہے۔ بچوں میں بغاوت، سرکشی، شرارتوں کے آثار معمول سے کچھ زیادہ نظر آئیں گے اور انہیں ہینڈل کرنا پہلے سے مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ ان سے ٹھنڈے دماغ سے بات کریں گے یا سمجھائیں گے تو آپ کی بات سنیں گے، اگر سختی سے کام لیں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ مالی لحاظ سے یہ سال بہت اچھا گزرے گا اور آپ کا دولت کا گھر بھرپور قوت میں ہوگا۔ اپنے کام میں دلچسپی لے کر کام کریں، مالی لحاظ سے بہت بہتر رہیں گے۔ پیسے کمانے کے بہت سے موقع مل سکتے ہیں، غیر ضروری پیسہ بھی آپ کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ آپ صرف کام نہیں کریں گے بلکہ کام سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ سیر و تفریح کے موقع ملیں گے۔ آپ کا محبت کا سال قوت میں نہیں ہوگا۔ اس سال صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عارضی طور پر ایسا مسئلہ آئے گا، پھر سب بہتر ہو جائے گا۔ دوستو آگے ہم بات کر لیتے ہیں دلو کے بارے میں، جسے ایکویریس کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جوانی میں بڑھاپا محسوس ہونا شروع ہوگا۔ آپ کے آنے والے دنوں میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ اس سال آپ کو اچھی باتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ وزن گھٹانا چاہتے ہیں اور اپنی شخصیت کو ایک نیا روپ دینا چاہتے ہیں تو یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ گھر والوں کے موڈ میں اچانک تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ ایسے میں آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ سال مالی اعتبار سے خوشحال نظر آئے گا۔ آپ سنجیدہ ہیں، اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، ذمہ داری لینے کو تیار ہیں۔ آپ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ آپ دنیاوی چیزوں سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہوں گے تو قدرت کی جانب سے عطا کر دیے جائیں گے۔ آنے والے چند ہفتوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں، لیکن یاد رکھیں جھگڑے یا انتشار کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور صبر سے کام کرنا ہوگا۔ یہ سال آپ کے لیے محبت کا سال نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو بہت ہی کم۔
اللہ پاک کی طرف سے بہت سے وسائل آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گے جو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دوستو آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں برج حوت کی، جسے ہم پائسز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ سال بہت ہی صحت مند اور کامیاب ہے۔ اس سال کیریئر کے حوالے سے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، کیریئر کے حوالے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ سال کیریئر کے حوالے سے آپ کے لیے بہترین ہے۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو مزید پھیلا دیں گے۔ طلبہ حضرات کو اس سال کافی دشواری پریشانیوں کا سامنا رہے گا۔ محبت کے معاملات بھی اس سال بہت زیادہ بہتر نہیں رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو دوستوں کی طرف سے بھی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اضافی آمدنی میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ آپ پہلے سے زیادہ سفر کریں گے۔ آپ کو اچھے کپڑے، اچھے کھانے میسر ہوں گے۔ پیسے کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ٹیکنالوجی اور آن لائن سرگرمیوں کی دنیا آپ کے کیریئر میں بہت ہی مفید ثابت رہیں گی۔ ٹیکنالوجی میں مہارت آپ کی کامیابی ہے۔ محبت کے حوالے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی اب چلے گا۔ شادی شدہ افراد کو کسی بھی مسئلے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ جیسے بھی حالات ہوں گے آپ مطمئن رہیں گے۔ گزشتہ کئی سالوں سے آپ کی زندگی پر گہرے روحانی اثرات نظر آ رہے ہیں اور اس سال ان کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ خواب دیکھنے اور مراقبہ کرنے کے لیے آپ کو کافی وقت میسر ہوگا اور آپ کی صحت ہر لحاظ سے اچھی رہے گی۔ دوستو یہ تھی سال 2021 کے حوالے سے کچھ اہم معلومات، لیکن یاد رکھیں ہونا وہی ہوتا ہے جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ معلومات انفارمیشن پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔